سيدنا ومولانا محمد وآله وصحابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. صدق الله العظيم. برادران اسلام، اخوان دین متین، معزز و مکرم علماء کرام، ثنا خانان مصطفیٰ، بالخصوص رہبر شریعت پیر طریقت حضرت پیر معروف حسین شاہ عارف نوشاہی قادری مدد اللہ العالی، اللہ ان کے حال پر فضل کا مہ برسائے اور انہیں جملہ امراض و علام سے شفائے تام عطا فرمائے. اچانک حضرت کا ایک فون میرے پاس آیا اور فون آنے کے بعد جو چند جملے فرمائے تھے وہ میں قلم بند کر چکا ہوں، میری کاپی میں موجود ہے. اور پھر اچانک ایک لیٹر پہنچا تو میں نے سوچا کہ یہ میرے لیے خوش بختی ہے کہ غوث الاعظم اور عاشقان غوث الاعظم کی مجلس میں بریل فور میں بہت دنوں کے بعد آنے کا اتفاق اور شرکت کا موقع ملا اور سارا کریڈٹ حضرت کے پاس جا رہا ہے. حضرت ایک پرانے مبلغ اسلام ہیں. جب 1974 میں آیا تھا برمنگھم میں تو حضرت وہاں تشریف لے گئے تھے اور ذرہ نوازی فرمائی تھی، وہ مجھے یاد ہے. بالکل اسی طرح میں دیکھ رہا ہوں آج سے 1974 کی بات. اور ان کے ساتھ ہمارے ایک جانے پہچانے بزرگ بہترین سیف الملک پڑھنے والے حضرت مولانا سلیم صاحب، جن کو میں کبھی برمنگھم میں جاتے تھے اور کبھی کبھی اسٹیج سیکرٹری بنایا جاتا تھا مجھے، تو میں کہتا ہوں کہ اب آ رہے ہیں ایک بہت بڑے علیم لہیم شہیم مولانا سلیم. تو لوگ ذرا ہنسنے بھی لگتے تھے اور تھے بھی وہ. تو الحمدللہ میں نہایت شکر گزاری کے ساتھ حضرت پیر صاحب قبلہ کی، مجھے یہ پتہ نہیں تھا پہلے کہ آپ نے یہاں کتنا کام کیا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ کم سے کم 20 مساجد آپ کے زیر کنٹرول دین کا کام کر رہی ہیں. تو الحمدللہ ہم ہوئے کہ تم ہوئے کہ میر ہوئے، سب اسی زلف کے اسیر ہوئے. پوچھتے کیا ہو شہ جیلاں کے فضائل آسی، پوچھتے کیا ہو شہ جیلاں کے فضائل آسی، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا. غور کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت اور میں نے حضرت جو میں نے آیت پڑھی ہے وہ اس آیت میں فقیری کا لفظ ہے. تو میں فقیری بیان کروں گا، لیکن مہربانی کر کے مجھے تھوڑا سا پانی پلا دیجیے حسین اعظم کی پیاس کو یاد کرتے ہوئے. ماشاءاللہ. تو دیکھیے قرآن شریف کی آیت کریمہ پڑھی ہے، میں اس کا ترجمہ کروں گا، کچھ کوشش کروں گا کہ بات ہلکی ہو، مجلس کے مطابق ہو، پھر غوث الاعظم کی سیرت سے اس کو حل کروں گا. تو قرآن حکیم فرقان مجید کی شکریہ. آپ کہیں گے کہ کھڑا ہو کے پی رہا ہے، لیکن کسی نے مسئلہ پوچھا تھا امام حسین سے کہ حضرت کھڑا ہو کے پینا جائز ہے کہ نہیں، تو آپ نے اونٹنی کا دودھ دوہا اور کھڑے کھڑے پی گئے. یہ یاد رکھیں. اور داروی کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام تسلیم کسی گھر میں گئے
तो दीवार पे मशक लटक रही थी, तो मुंह खोल के खड़े खड़े पी लिया। इसलिए ओकेजनली इट इज अलाउड, नॉट ऑल द टाइम। बैठ के पीना चाहिए, बैठ खाना चाहिए। मैं इसको कहाँ बैठूंगा बताइए? ओकेजनली इट इज अलाउड। तो प्लीज इसको याद रखिए मसला। मैं हर जगह बताता हूँ जब खड़ा होकर पीता हूँ तो सुन्नत रसूल है। ओकेजनली हुजूर ने किया है और इमाम हुसैन ने किया है, और हम पहले उनको आगे रखते हैं। हर फजीलत क्यों जामे हैं, इसलिए पहले मेरी नजर जाती है रसूल आले रसूल पर, फिर सहाबे रसूल पर, फिर औलिया उम्मत पर, फिर मुजाहिदीन और मुज्तहिदीन पर। तो जरा नजर डालें इस आयत करीमा में क्या फरमाया अल्लाह ने। या अय्युहन्नास, मैं रख देता हूं यहां, फिर उठा लूंगा। या अय्युहन्नास, ओ मैनकाइंड, ओ पीपल ऑफ द वर्ल्ड, ओ चिल्ड्रन ऑफ आदम, surely it is you who stand in the need of Allah. ऐ वक्त के आदमियों, आदम की औलाद जहां जहां हुए हैं होंगे, मर्द औरत, काले गोरे, मशरिकी मगरिबी जो भी हैं, फरमाया कि चाहे तुम दुनिया का रिच और मालदार से मालदार इंसान क्यों ना हो, लेकिन याद रखना तुम जर्रे जर्रे में मेरे मोहताज हो, कतरे कतरे में खुदा के मोहताज हो। अंतुमुल, अब एक बात, इल्मी बात हजरत, सब हजरत की के फाइल से बयान करते चलूंगा। एक है न्यूज और एक है हुकुम। अल्लाह हुकुम नहीं दे रहा है इसमें कि तुम मोहताज बनो, बल्कि खबर दे रहा है। अंतुमुल फुकराओ इलल्लाह, तुम सब अल्लाह के मोहताज हो, ये खबर दे रहा है अल्लाह ताला। और खबर को मनसूख नहीं कर सकते। हुकुम को मनसूख किया जा सकता है, खबर को मनसूख नहीं किया जा सकता। इसलिए ये अजली सदाकत है कि अल्लाह तबारक व तआला का मोहताज दुनिया की हर मखलूक है, फरिश्ता से लेकर इंसान तक, जिन से लेके इंस तक, माह से लेके माही तक, चरीन से लेके परिंद तक, जर्रा जर्रा, कतरा कतरा मोहताजे रहमत इलाही है। तो हम तो इंसान हैं, हम भी मोहताज हैं मौला, और हम मोहताज हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं हैं कि खाली मोहताज हैं, बल्कि हमारे हाथों में गौसुल आजम का दामन भी है। तो ऐ दिल की बात निकली है, दिल कहीं न जाइयो जिनहार देखना। ऐ दिल, माई हार्ट डोंट गो एनीवेयर। और ऐ दिल कहीं न जाइयो जिनहार देखना, अपने ही बीच यार का दीदार देखना, अपने ही बीच यार का दीदार देखना। और एक शेर याद आ गया, खूबा का जो इस जहां के तमाशा जो तू करे, आईनादार तलअते दिलदार देखना। किसी वली को, किसी फकीर को, किसी सूफी को, किसी आरिफ को, किसी आलिम बिल्लाह को का जब जमाल देखें या उसकी मजलिस बैठे, तो ये मत समझना कि ये वो है और फुला है, बल्कि ये समझना कि अगर ये आरिफ है तो ये आईनादारे तलअते दिलदार देखना, आईनादार होता है। इसलिए ये खुदा नहीं होता, खुदा नुमा होता है। ये वो आईना है जो खुदा नुमा होता है। बशर की शक्ल में अंधों को क्या मालूम होता है, ये वो आईना है जिसमें खुदा मालूम होता है। तो मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, देख रहे अल्लाह ने क्या फरमाया कि तुम फकीर हो अल्लाह के। तो आपने, हजरत ने ऐलान फरमाया है कि गौसुल आजम के उर्स के मुताबिक बयान करना है। तो हजरत मैं फकीरी पर दो चार बात अर्ज करना चाहता हूँ। हुजूर गौसुल आजम का एक शेर है। गौसुल आजम फरमाते हैं, फाउल फकीरे फनाउहु फी ज़ातिही, फाउल फकीरे फनाउहु फी ज़ातिही, व फरागुहु मिन्नतिही व सिफातिही। फकीर में 4 लफ्ज हैं, इसका माना पूछना हो तो हुजूर गौसुल आजम से पूछिए। इसका माना हुजूर गौसुल आजम ने एक रुबाई में पेश किया है। फकीर की जो फे है, फकीर से मुराद हम सब फकीर हैं,
लेकिन एक फकीर वो होता है जो वाकई तौहीद व मार्फत को समझने के बाद अल्लाह की तरफ मोहताज होता है और चला जा रहा है। बैठा हुआ हूं मैं, चला जा रहा हूं मैं। एक फकीर वो होता है। तो फरमाते हैं फाउल फकीर फनाउहु फी जाजातिही व फरागुहु मिन्नातिही व सिफातिही। लफ्ज फकीर का फे कहता है कि फकीर वो होता है जो अल्लाह की जात में फानी होता है और अपनी नात और अपनी सिफत से बिल्कुल बेनियाज होता है। फकीर वो होता है। अब इस पर एक वाकया हजरत इमाम अब्दुल वहाब शारानी मिस्री की किताब तबकाते कुबरा के हवाले से पेश कर दूं। गौसुल आज़म फरमाते हैं कि मेरी मुझ पर फनाइयत का आलम तारी होता था। कभी कभी मैं देखने में होता था लेकिन नहीं होता था। मैं होता था लेकिन नहीं होता था। फरमाते हैं कि एक दफा मुझ पर फनाइयत तारी हुई, यानी मैं अपनी खुदी से निकल गया। तो घर वालों ने देखा कि ये तो अब होश में आते ही नहीं। करते करते घंटों गुजर गए। यहां तक कि घर वालों ने, मोहल्ला वालों सब ने देखा कि हजरत दुनिया से तशरीफ ले गए। यहां तक कि हजरत गौसुल आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु को तख्त पे लेटा दिया गया और गुस्ल देने की तैयारी हुई कि हजरत ने आंख खोल दी। खुद वाकया उन्होंने खुद लिखा है, तबकाते कुबरा, इमाम शारानी उठा के देखिए कि घर वालों ने मुझे, ये जानते हैं 5 मिनट की बात नहीं होगी, 10 मिनट की बात नहीं होगी, घंटों की बात होगी। ये मोहल्ले भर में खबर फैली होगी कि हजरत तशरीफ ले गए दुनिया से। और तख्त पे लटा देना ये आखिरी फैसला था कि नहला दो, कफन पहना दो और दफन कर दो। लेकिन जब नहलाने की तैयारी हुई तो फौरन आंख खोल दी। क्या तुम मुझे मोटा समझते हो? मैं मरा नहीं हूं। कभी मैं शामे अबद गया हूं, कभी मैं सुबह अदल गया हूं। कभी मैं शामे अदल गया हूं, कभी मैं सुबह अदल गया हूं। मेरे जनाजे पे रोने वालों, मरा नहीं हूं, तलाशे महबूब में कहां से कहा गया हूं। मैं मरा नहीं हूं, मुझे दीदार कराया गया है। जब अल्लाह का दीदार करना हो तो खुदी से निकलो, खुदा तक करीब पहुंच जाओ। ये फकीरी की, जैसा कि हमारे बुजुर्ग ने फरमाया, ये फकीरों का अकीदा मैं बयान करूं इशारे के नाये में, खोल के नहीं बयान करता मैं, इशारे के नाये में। अल्लामा इकबाल ने तो ये कहा है कि शरीयत क्यों गरीबा गिर हो ज़ौक़े तकल्लुम की, छुपा जाता हूं अपने दिल का मतलब इस्तिआरे में। कोई पकड़े भी नहीं, समझ भी ले। मसलन एक बात अर्ज कर दूं, हज़रत बाहू फरमाते हैं, हज़रत बाहू कि अगर बाए बशरियत दरमियान न बूदे, बाहू ऐन याहू अस्त। हजरत गौर करें, अगर बाए बशरियत दरमियान न बूदे, बाहू ऐन याहू अस्त। अगर बशरियत की बे न लगी होती तो बाहू नहीं होता, याहू होता। लेकिन बशरियत की बे लगी है, इसलिए बाहू, देखा, कह भी गए और छुपा भी दिया। बुजुर्गों की बात होती है, कह भी गए और छुपा भी दिया। गौर करें बुजुर्गों की बात। और हजरते बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, शेर हक, इनके फर्जंद थे और इनके खलीफा थे हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया। तो खिलाफत भी उनको, किसको? ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा डिटेल है, अगर है तो सुना दूं मैं। आपने फैसला करना था कि किसको खलीफा बनाऊं, अमीर खुसरू को या ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को, नसीरुद्दीन को। तो एक मजलूब के पास खिचड़ी वगैरह बना के भेजा कि जाओ उसको दे आओ और जो वो कहे आगे बताना। तो वहां जब लेके गए तो मजलूब था, उल्टा सीधा कुछ मैल वगैरह लगी हुई थी, हाथ में मैल वगैरह से खा लिया। और खाने के बाद कहा कि
अल्लाह चाहे पीर चाहे नसीर को, अल्लाह चाहे नसीर को, पीर चाहे अमीर को, ऐसे कुछ जुमला फरमाया। आगे बताया क्या बात हुई है, कहा कि ये बात हुई है। तो आपने फैसला कर लिया कि मजदूर ने जो कहा है वही बात सही है, यानी इनको खलीफा बनाया जाए। तो बुजुर्गों की बातें होती हैं कुछ ऐसे कि ना समझ लोग वहां से भाग भी जाते हैं और समझ लोग समझ करके खुशियां मनाते हैं। तो फाय फकीर, तो आपने फरमाया कि आंख खोल के फरमाया कि मैं मरा नहीं हूं, तलाशे जाना में लिबासे हस्ती बदल गया हूं, मेरी हस्ती बदल गई है, मुझे उचक लिया गया है और इसी का नाम फना है। फना गैर मुस्लिमों के यहाँ भी मौजूद है, लेकिन गैर मुस्लिमों की फना में कुछ फर्क है। वो कहते हैं कि अपने आप को मिटा डालो, खत्म कर दो, लेकिन ये बात खुदकुशी है। जनाब पता नहीं क्या प्यास लग रही है, मुझे समझ नहीं आता, माफ कीजिए, मुझे पता नहीं क्या क्यों प्यास लग रही है। इसलिए कि मैं के गौसुल आजम की मजलिस में हूँ, यहाँ प्यासा रहना ही बेहतर है, तो अब जाकर फैज मिलता है। बुजुर्गों के मजलिस में रहो तो वहाँ प्यास ही जाते हैं। ये नहीं कहते हैं कि मैं पहले से आया हूँ गौसुल आजम, भूखा पेट भरा हुआ रज के आ रहा हूँ, नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। प्यासा हूँ दीजिए, प्यासा हूँ दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, मुनासबत से बात याद आ गई है। तो गौसुल आजम रजी अल्लाह होता है, ये है फनाइयत की बात। तो गौसुल आजम फरमाते हैं फाउल फकीर फनाउहु फी जातीही, फाउल फकीर फनाउहु फी जातीही व फरागुहु मिन्नातीही व सिफातीही। अल्लाह की ज़ातो सिफात में फना होकर अपनी सिफत को गुम कर दो, अपनी अनायत को गुम कर दो। एक दफा हजरते सुल्तानुल आरिफीन अबू यजीद बुस्तामी कहते हैं बारे इलाहा, इसके रवायत करने वाले गौसुल आजम हैं। गौसुल आजम लिखते हैं कि अबू यजीद सुल्तान आरिफीन ने फरमाया बारे इलाहा कैफल वसूल इलैक, मेरे मौला हाउ कैन आई अप्रोच यू, मैं तेरे पास आऊं तो कैसे आऊं, हाउ कैन आई अप्रोच यू। तो अल्लाह ने फरमाया कि तआदा नफ्सक व तआल, गिव अप योर सेल्फहुड एंड देन आई एम देयर। अपनी खुदी छोड़ो, खुदा से मिल जाओ। और हुसैन मंसूर हल्लाज, जिनको दुनिया के बेवकूफ लोग क्या से क्या कहते हैं, लेकिन अहले हक की नजर से पूछिए, वो कहते हैं कि अल्लाह दूसरे कदम पे मिल जाता है, अल्लाह दो कदम में मिल जाता है, नहीं एक कदम में मिलता है। फर्क यह है कि तुम मुकीम मत बन, हमेशा मुसाफिर रह, मुसाफरत में रह। इसकी तशरीह करते हुए हजरत इस्माइल हेरावी कहते हैं कि वो एक कदम जिसको कहा है, वो एक कदम तुम हो, तुमसे तुम निकल जाए, खुद से खुद ही निकल जाए तो खुदा वही है। इसलिए कि फरमाया है कि नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह खुद सही खबर दे रहा है, हक खबर दे रहा है कि वी आर क्लोजर टू यू देन योर जुगुलर वेन। मैं तुम्हारी रगे जान से भी ज्यादा तुमसे करीब हूं। दूरी क्यों है ये? दूरी इसलिए है कि हम समझते हैं कि हम हैं, वो कहता है कि मैं हूं, हम कहते हैं कि हम हैं, वो कहता है कि मैं हूं। तो इस हम और मैं या मैं और उस मैं में टकराव हो गया है, इसलिए हम मीलों दूर चले गए हैं। आगे देखिए, गौसुल आज़म फरमाते हैं वल्काफु कुव्वतु क़ल्बिही बिहबीबिही, वल्काफु कुव्वतु क़ल्बिही बिहबीबिही व क़ियामुहु लिल्लाहि फी मरदातिही। और फकीर के काफ का मतलब ये है कि फकीर के अंदर अल्लाह की मोहब्बत
اور اس کی وجہ سے اتنی قوت ہو کہ وہ جب نماز میں کھڑا ہو تو سستی نہ آئے، تھکے نہیں، بندگی کرنے میں آئے تو بندگی کرتا جائے، لذت اس کو اور لے جائے، اور وہ عبادت کرتے کرتے یہ کہے سیدہ فاطمہ زہرا کی طرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے اللہ رات کو کبھی لمبی کر دے کہ فاطمہ سجدہ کمپلیٹ کرے، سیدہ فاطمہ کی طرح یہ کہے اے اللہ رات گزر گئی سجدہ کرتے کرتے لیکن میرا سجدہ کمپلیٹ نہیں ہوا، میرے مولا فاطمہ کے لیے رات لمبی کر دے۔ رلائی آتی حضرت ان کے عزت پر، ان کے نام پر رلائی آتی ہے، تو فاطمہ کے لیے رات لمبی کر دے، سجدہ طویل کرنا چاہتی ہے۔ یہ ہے قوت قلب۔ والقاف قوت قلبه بحبیبه وقیامه للہ فی مرداته، اس کی رضا کے لیے کھڑا ہونا۔ حضرت غوث الاعظم کے حوالے سے ہی بات اور دوں، حضرت اسٹیپ پہ چڑھ رہے تھے، اپ اسٹیئر جا رہے تھے، اب معلوم ہے کہ 25 سال تک آپ نے عراق کے کھنڈروں میں عبادت کی ہے، 25 سال تک، اور 40 سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی ہے۔ تو ایک دفعہ اسٹیپ پہ چڑھ رہے تھے تو ایک اسٹیپ پر خیال آیا کہ عبد القادر کیا رات بھر جاگتے ہو، روز رات بھر جاگتے ہو، کسی دن آرام بھی کر لو۔ تو جس اسٹیپ پر یہ خیال آیا تھا اسی اسٹیپ پر کھڑے ہو کر ایک پاؤں پر پورا قرآن ختم کیا۔ غور کریں، بلی کو پہلے ہی روز کل کر دو تاکہ بعد میں بار بار آ کے دودھ نہ پیے، ہے نا؟ مسئلہ ہے گھر میں ایک دفعہ بلی آئی تو پہلے ہی دن اتنا بھگائیں اس کو کہ دوبارہ آ کے دودھ نہ پیے، ورنہ آپ کا منہ بھوکا رہ جائے گا۔ تو جس اسٹیپ پر پہلی دفعہ خیال آیا کہ سوتے کیوں نہیں ہو، رات بھر جانتے ہو، اسی اسٹیپ پر کھڑے ہو کر اب پورا قرآن ختم کیا، کہا کہ نفس مجھے ورگلا رہے ہو، میں بہکنے والا نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ایک بات یاد آ گئی ہے، تھوڑی سی بات کر دو تم۔ غوث الاعظم کی محفل بیٹھتا ہوں تو میرا ادھر فیض پہنچنا شروع ہو جاتا ہے، اور آج تو زیادہ پہنچ رہا ہے، میں سنبھال رہا ہوں کہ حضرت بھی تشریف فرما ہے۔ ایک دفعہ بغداد میں ایک فقیر تھے، ان کا نام مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے، وہ کہتے تھے کہ انا بین الاولیاء کالکور کی اطول عناقا، میں اولیاء کے درمیان ایسے ہوں جیسے کرکی پرندہ جس کی گردن بڑی لمبی ہوتی ہے، یعنی انہوں نے اپنے کو بلند کہا۔ تو وہاں پر ایک آدمی تھے مرید غوث الاعظم کے، وہ کھڑے ہو گئے، اپنا جوبہ اتار کے نیچے پھینک دیا اور کہا کہ میں آپ سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں، میں آپ سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں۔ تو وہ لوگ بڑے دانا، بڑے ہوشیار ہوتے تھے، بڑے اللہ والے ہوتے تھے، انہوں نے ان کو دیکھا چوٹی سر سے لے کے پیر تک، پھر پیر سے ادھر سر تک دیکھا، اگین اینڈ اگین اینڈ اگین، بار بار دیکھا، کس کے مرید ہو تم؟ انہوں نے کہا کہ میں حضور غوث الاعظم کا غلام ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں مجلس رسول میں غوث الاعظم تمہارے پیر کو کبھی دیکھا ہی نہیں۔ تو اس کے بعد معاملہ کچھ لوگ پوچھا کیا بات ہے، کہا کہ یہ اوپر سے نیچے تک رحمت میں ڈوبا ہوا تھا، اس لیے لڑائی کرنا صوفیوں کی شان نہیں ہے۔ تو انہوں نے 2 آدمی بھیجے کہ جا کر پوچھو غوث الاعظم سے، ان کے پیر سے، کہ مجلس رسول کے خاص حصے میں کبھی بھی غوث الاعظم نظر نہیں آتے، یعنی ان کے یہ کہنے کا مطلب یہی تھا کہ نظر نہیں آئے۔ یہ بات غوث الاعظم کو معلوم ہو گئی ادھر سے، انہوں نے بھی 2 آدمی بھیجے، جا کے کہہ دو کہ اپنا آدمی میرے پاس نہ بھیجے، میں غافل نہیں ہوں، اللہ مجھے بتا رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، مجھے معلوم ہے۔ جا کے کہہ دو کہ جو فٹ پاتھ پہ ہو وہ یہاں اندر کے لوگوں کو نہیں دیکھ سکتا، جو دالان میں ہو وہ پیچھے والے روم کے آدمی کو نہیں دیکھ سکتا، اور جو پیچھے والے روم میں ہو وہ اس کو نہیں دیکھ سکتا جو خاص اللہ کے حضور میں رہتا ہو۔
मैं रोज वही होता हूँ, तू पीछे है, मुझे कैसे देखता? और करो, मैं रोज मजलिस रसूल में होता हूँ, तू मुझे कैसे देख सकता है? मेरा मकाम मखदा है, मखदा, लफ्ज़ मखदा एक मकाम है, इसकी इस्लाह ये है मखदा कुतुब के छुपने की जगह है। मुहद्दिस इब्न अरबी ने लिखा है कि मखदा एक मकाम का नाम है जहां पर वक्त का सबसे बड़ा कुतुब छुपा होता है वही नजर नहीं आता, होता वही है, नजर नहीं आता, क्योंकि वो मकाम मखदा में है। इसीलिए लोग धोखा खाते हैं, मैं गौसुल आजम से बेहतर हूं या मैं उनसे भी आगे हूं, ये गलत बात है। ये नहीं, गौसुल आजम अल्हम्दुलिल्लाह, बस ये कह लो कि हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, उलमाए अहले सुन्नत। तो गौर करें, तो मैं ये लफ्ज़े काफ काफ 4 लफ्ज़ समझा दूं, फिर आगे बढ़ता हूँ। वाह, तो काफ की बात आपने सुन ली, अब उसके बाद ये आती है वलियाउ यरजू रब्बहु व यखाफुहु, वलियाउ यरजू रब्बहु व यखाफुहु व यक़ूमु बित्तक़वा बिहक़्क़ि तुक़ातिही। और फकीर की ये कहती है कि फकीर हमेशा अल्लाह से डरता है और उसी से उम्मीद भी रखता है और अल्लाह के लिए तकवा और परहेज़गारी के साथ खड़ा रहता है। अब जी चाहता है कि मैं पाकिस्तान के एक फकीर की बात करूं, वो है हजरत शेख ज़करिया मुल्तानी। अजीब फजल है इनके ऊपर भी, इनके बेटे सदरुद्दीन भी लाजवाब और रुकनुद्दीन भी लाजवाब, बाप बेटा पोता तीनों के तीनों लाजवाब इमाम बने हैं तसव्वुफ के। अपनी खानकाह में लोग बैठे हुए थे और इसके रावी हैं ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया। कहते हैं कि कौन है हमारे मुरीदों में से, हाजिरीन में से, जो आज एक रकात नमाज में पूरा कुरान खत्म करे? याद रखें तारीखी बात, कौन है जो एक रकात में 30 पारे पढ़ जाए? कोई तैयार नहीं हुआ। हौसला चाहिए, दिल चाहिए। जब कोई नहीं उठा तो फकीर ने कहा कि मैं ही खड़ा होता हूं। हज़रत शेख ज़करिया मुल्तानी खुद खड़े हो गए और ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया लिखते हैं कि 30 पारा नहीं 34 पारा पढ़ गए। यानी कुरान 34 नहीं हुआ, 30 पढ़ के 4 और पढ़ लिया, 30 पढ़ के 4 और पढ़ लिया, कितना हो गया? 34 पढ़ लिया। 34 पारे एक रकात में पढ़ा। मैं इसे दोहराया कि ऐसा ना हो बोली सब 34 पारा कहां से ला रहे हैं? 34 पारा कहीं से नहीं ला रहा हूं, कुरान 30 पारा है। 30 पढ़ने के बाद 4 और पढ़ गए, 34 हो गया कि नहीं? 34 पारे पढ़ गए और दूसरी रकात में अल्हम्दु और कुल्हू पढ़ के सलाम फेर दिया। ये आप गौर करें, ये आखिर कहां से? अगर हर रकात में हर आयत पर लज्जत न मिलती तो ये इबादत कैसे होती? अगर लज्जत न मिलती, हलावत न मिलती तो इबादत नहीं होती। तो सूफियों को, जो अल्लाह वाले होते हैं, उनको इतनी लज्जत मिलती है कि मैं इसको दोहरा दूं। जामी रहमतुल्लाह के कौल के मुताबिक हज़रत जामी फरमाते हैं कि जिसको जरा सी तौहीद व मार्फत की लज्जत मिल जाए और उसके बाद वो छूटने लगे तो जिंदगी भर उसकी तलाश में रहता है। जो लज्जत इसमें है तौहीद व मार्फत में, दुनिया की किसी चीज में नहीं है। और इसके बारे में जामी लिखते हैं रहमतुल्लाह अलैह कि अगर मोहब्बत यानी इश्क इलाही और इस राह की तकलीफें दोनों बराबर होती तो इश्क का वजूद न होता। हजरत गौर करें, इश्क इलाही और उसके मसाइब तकलीफ दोनों अगर बराबर होती तो इश्क का वजूद नहीं होता। लेकिन इश्क का वजूद है, इश्क का वजूद है। लोग हुकूमत को ठोकर लगा लगा कर फकीर बने हैं। लोगों ने हुकूमत छोड़ दी है। दूर क्यों जाते हैं? इमाम हसन ने
हुकूमत छोड़ दी, अमीर मुआविया ले लो। मेरे सीने में जो नूर है, मार्फत है, तौहीद है, इसका तकाजा ये है कि मैं अल्लाह अल्लाह करूं, मखलूक को बातनी तालीम दूं। लो ये कुर्सी, मैं इसके लिए मैं औलाद इतने मुसलमानों का कत्ल गवारा नहीं करता। हुकूमत दे दी। और एक बुढ़े ने कहा था किसी इंसान ने, अस्सलाम अलैका या मुज़ल्लिल मुस्लिमीन, सलाम हो तुम पर है मुसलमानों के जलील करने वाले हसन। फरमाया कि नहीं बेवकूफ ये मत कहो, मैं जलील नहीं करता। कुर्सी के लिए इंसान की खोपड़ी बिछाकर उस पर कुर्सी नहीं रखता मैं अल्लाह के रसूल का नवासा हूँ, नवासा। इतनी नूरानियत है। ये हम कुर्सी पे इसलिए आते हैं कि गलत लोग ना आ जाएं, लेकिन अगर तुम आते हो और लड़ाई करना चाहते हो तो मैं सर कटवा कर कुर्सी में नहीं बैठता। लो हुकूमत करो, मुझे अल्लाह के दिन ले चलने दो आगे। तारीख करबला का एक जुमला, ये आप काफी समझेंगे इसके लिए मेरे बुजुर्ग और दोस्तों। तो ये है फकीर में जो 4 लफ्ज हैं उसकी तशरीह। टाइम कब तक है ये बता दीजिएगा मुझे, वरना मूड इतना है कि मैं ले चलूंगा। तकरीबन खत्म। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मौके पे बोला हूं कि हजरत खुश हो गए। तो एक रे की बात रह गई है। फकीर में फे है, काफ है, ये है, रे है। वो सुलाज़म फरमाते हैं वर्राउ रिक्कतु क़ल्बिही वसिफ़ाउहु वरुजूहु लिल्लाहि अन शहवातिही। और फकीर की जो रे है वो रे कहती है कि फकीर का दिल सख्त हो, रिक्कत क़ल्बी हो और उसमें सफाई हो और अपनी तमाम शहवात को छोड़कर अल्लाह के आगे झुक जाए, रसूल के सुन्नत पे चले, वो फकीर होता है। गौसुल आज़म ने मजलिस में फरमाया कारी साहब कुरान पढ़ो। हुक्म की तामील की कारी साहब ने कुरान पढ़ा और जब नजर में देखते क्या हैं कि जनाब आंखों से आंसू जारी है। गौसुल आज़म की आंखों से आंसू जारी है। हजरत एक जुमला बात और रह गया है, वो ये है कि एक आदमी आया, आम आदमी, कहा कि हुजूर मुझे दरिया के पार जाना है, लेकिन चूंकि मेरे पास कुछ नहीं था तो अल्लाह ने कहा कि मैं तुमको कश्ती पर नहीं बिठाता क्योंकि तुम्हारे पास किराया नहीं है। रसूल आज़म ने फरमाया कि दम बैठो 2 मिनट। 2 मिनट के बाद अल्लाह ने 30 दिनार की थैली भिजवा दी। 30 दिनार की थैली भिजवा दी, 30 गोल्डन कॉइन्स। कहा कि ये लो और जाओ मल्लाह को दे दो और कह दो कि आज के बाद किसी गरीब को पार जाना हो तो तंग मत करना। उसके बाद रहम आया आपको, अपना कुर्ता उतार कर उस गरीब को दे दिया, ले लो। हमें मिल जाए तो हम तबर्रुक में पता नहीं क्या क्या करेंगे। कुर्ता उतार के दे दिया और उसके बाद कहा कि ये कुर्ता मुझसे बेच दो। 20 दिरहम दे करके खरीद के लिया। कि देखें आप गौसुल आज़म का अमल देखें आप। ऐसे देते तो सदका खैरात होता, ना ऐसे होता फ्री। लेकिन अपना कुर्ता दे करके उसको मालिक बना दिया और फिर उस मालिक से अपना कुर्ता 20 दिनार में खरीद भी लिया। सदका का सवाब भी हो गया, उसके नफ्स पर कोई आंच भी नहीं आई, गैरत पे कोई आंच भी नहीं आई और अपना ही पैसा दे के खरीद भी लिया अपना सामान, बेचा भी और खरीदा भी। ये तो इसकी मिसाल ऐसी है कि अल्लाह ही ने जान दी है, अल्लाह ही ने रूह दी, अल्लाह ही ने अकल दी है, शऊर दिया है, सब दिया है और कहता है कि इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्नहुमुल जन्नह। अल्लाह ही ने जान दी, सब कुछ दिया है और उसी अल्लाह ने तुमसे तुम्हारी जान और माल को खरीद लिया है जन्नत के बदले में। अल्लाह अल्लाह। गौसुल आज़म की जात का बोलो तो ये मौजूद खत्म नहीं होता। अब मैं इतने मूड में हूँ कि मैं आपको 1 घंटा और ले चल सकता हूँ, लेकिन हजरत का हुक्म है, अल्लाह ताला अगर फिर मौका मिलेगा तो फिर बयान करूंगा। अल्लाह ताला हम सबको गौसुल आज़म और इन औलियाए कराम के तरीक़ पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वाखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी हजरत ये लाभ करना है, एक नजर डाल दें। शुक्रिया शुक्रिया। माशाअल्लाह अज़लामा सफ़िया नसाब रज़वी मदद जो बदनी के तशरीफ लाए थे, आपने बड़े प्यारे अंदाज में अल्लाह ताला अन्हु की शान को बयान किया। अल्लाह ताला इनके इल्म में, उम्र में, अमल में रखते अता फरमाए। ये अल्लामा साहब ने एक किताब लिखी है तौहीद और तसव्वुफ के नाम से, एक किताब तारीफ की है
اور ساتھ قرآن توحید اور علم کلام، یہ ایک ہی کتاب ہے کہ کتاب کا نام ہے. یہ کتاب کا نام اچھا قرآن توحید اور علم کلام، یہ اس کتاب کا نام ہے. نام سے تو بڑی جامع کتاب لگتی ہے، انشاءاللہ جامع ہوگی. تو اس کی قیمت جو ہے وہ 10 پاؤنڈ رکھی گئی ہے. تو جو ساتھی، میں چاہتا ہوں کہ ہر ساتھی جو اس کتاب خریدے پڑھے، کہ اللہ کی توحید کا بیان ہے، قرآن کی روشنی میں علم کلام کا بیان ہے، اور دیگر تصوف کے بارے میں دیگر مضامین ہوں گے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ ساتھی یہ کتاب خریدیں، اس کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. جناب، اب میں دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں ہمارے جماعت کے مستند عالم دین علامہ مولانا محمد محب اللہ عزو ساموری. ان کی خدمت گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے اس محفل کی مناسبت سے اپنے معاذ حسنہ سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اولياؤه الا المتقون صدق الله مولانا العظيم. حضور عالمی مبلغ اسلام، جگر گوشہ مجدد اعظم حضرت العلام پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید معروف حسین شاہ صاحب عارف قادری نشاہی دامت برکاتہم العالیہ، واجب الاحترام علماء کرام، معزز سامعین، آج کی یہ مجلس حضور شیخ الکل ملحق الاصابر بالاکابر ابو محمد محی الدین سیدنا عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یاد میں، اور جگر گوشہ عالمی مبلغ اسلام حضرت صاحبزادہ پیر سید معین حسنین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے عرس مبارک کی تقریب ہے. اہل اللہ کے ذکر کی مجلس میں حاضر ہونا سعادت ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مبارک محفل میں حاضر ہیں. حضرت کا بڑا علمی مدلل اور مفصل جامع خطاب ہو چکا ہے. قبلہ پیر صاحب کا حکم ہے میں حاضری کے طور پہ صرف ایک بات عرض کر کے اور ایک شعر سنا کے بعد ختم کروں گا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انتباہ فی سلاسل اولیاء میں بیان فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص کسی مصیبت میں ہو، اس کو کوئی حاجت درپیش ہو، اور وہ 2 رکعت نماز ادا کر کے نفل 111 مرتبہ درود شریف پڑھے، 111 مرتبہ یا شیخ سید عبد القادر جیلانی شیئا للہ، حضور غوث پاک کا نام لے کر آپ کو مدد کے لیے پکارے، اور پھر کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے. حضور غوث پاک کے نام کی برکت سے اللہ اس کی مصیبت کو دور فرما دے گا اور اس کی حاجت کو پورا فرما دے گا. اس لیے حضور غوث پاک کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں میرا مرید اگر مشرق میں ہو میں مغرب میں ہوں، اور حالت سکر میں میرا مرید اس کا سطر ننگا ہو جائے، تو خدا کی قسم میں مغرب میں بیٹھا ہوا مشرق میں پڑے ہوئے اپنے مرید کے سطر کو ڈھانپ سکتا ہوں. اور یہ مہینہ چونکہ سفر المظفر کا مہینہ ہے، اس میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا عرس مبارک بھی ہے. آپ کی شان میں ایک شعر ہے، احمد رضا کے فیض کا ہے در کھلا ہوا،
احمد رضا کے فیض کا ہے در کھلا ہوا، ہے قادری فقیروں کا جھنڈا گڑا ہوا۔ اس میں قبلہ پیر صاحب کی اجازت سے تھوڑا سا تصرف کر کے میں یوں کہنا چاہوں گا کہ اس مرکز پہ معروف شاہ کے فیض کا ہے در کھلا ہوا، معروف شاہ کے فیض کا ہے در کھلا ہوا، ہے قادری فقیروں کا جھنڈا گڑا ہوا۔ اللہ پاک ہمیں اس جھنڈے کے سائے تلے ہمیشہ ہمیشہ جگہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اب تشریف لاتے ہیں جانی پہچانی شخصیت، عالم اسلام کے نامور خطیب، مقرر شعلہ بیان، ماہر نکتہ، اپنے انداز میں منفرد طریقے سے خطاب فرماتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں اظہار ما فی ضمیر کرتے ہیں۔ ہماری جماعت کے نامور مستند عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نصر القادری صاحب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اس عظیم الشان محفل میں آج کے پروگرام کی نسبت سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ان کی آمد سے قبل ایک زوردار نعرہ لگا کر ان کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ شاہی، علماء اہل سنت۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين۔ صدق الله العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الله رب محمد صلى عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى عليه وسلم، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله۔ معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام، بالخصوص آج کی اس پروقار تقریب کے سرپرست اعلیٰ و صدر محترم، پربردہ آغوش ولایت، آفتاب طریقت، ماہتاب شریعت، سید السادات، عالمی مبلغ اسلام حضرت پیر سید معروف حسین شاہ صاحب، عارف نوشاہی قادری، دامت برکاتہ، انتہائی عزت و تکریم کے لائق معزز و محترم حاضرین و سامعین، عرس مبارک کی اس پروقار تقریب میں حاضر ہونا ہم سب کے گناہوں کا کفارہ بھی ہے